गाइस वेलकम टू माने एसके दिस ब्लॉग और गाइस इफाल सो एकदम पूरा माने यार कम गाइस पूरा बहुत एनुका जे बहुत चुन নাই गाइस बेसी रोड নাই गाइस सब एकदम पूरा सी गाइस रोड चुन নাই बेसी और इफाले सब एतल तातल को आइडियन वाला कहि किसन नाके आही एनाके जाय एनाके से इफाले गाइस तो गाइस केतान मासर ब्लॉग देखे आछो गाइस मास माने मास जे दाय सब itu dek diksi guys ya tuh diksi guys kiman masuk vlog oh location tuh kau guys itu long kesana dah baru mas mari lihat dunia so guys siap guys diksi mas guys ini gayaru rasa tuh guys এবার সব খড়ি সরি পুরা থই দিয়া হইছে পুরা এফালে এখন ভাঙি গেল পুরা তো গাইস আজ ভিডিওতে এখানে আছে ভালো লাগলে লাইক করবে শেয়ার করবে সাবস্ক্রাইব করবে